Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Intan Avelia and I'm going to do a lesson which the topic is direct and indirect speech. Hari ini kita akan membahas topik materi kuliah bahasa Inggris yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Anda sudah pernah belajar tentang direct and indirect speech? Nah, saya yakin Anda sudah mempelajarinya sewaktu Anda berada di bangku SMA ya. Oke, hari ini kita akan review lagi apa sih perbedaan antara direct and indirect speech. Oke, yang pertama, I would like to tell you about the definition. Oke, so actually indirect speech atau kalimat tidak langsung is also known as reported speech, ya, or indirect narration or indirect discourse. And in grammar, ya, when you report someone else's statement in your own words without any change in the meaning of the statement is called indirect speech. Ya, ketika Anda ingin melaporkan perkataan orang lain, statement orang lain, ya, dengan kata-kata Anda sendiri tanpa merubah meaning atau arti, ya, dari pernyataan tersebut, itulah dia yang dinamakan dengan indirect speech. And then, quoting a person's word without using his own word and bringing about any change in the meaning of the statement is a reported speech. Okay, actually they are the same. Okay, nah saya beri contoh di sini direct speech-nya ya. She says, I'm a little bit nervous. And ketika kita ingin berubah menjadi kalimat tidak langsung, dia akan berubah menjadi she says that she is a little bit nervous. So, can you see the first sentence? Yeah, in the first sentence, yeah, the reporters confused the message of the girl using her actual words. Yang pertama, ya, reporternya, ya, memberikan pesan atau informasi kepada seorang dia perempuan bahwa ya I am a little bit nervous, saya sedikit gugup. Nah, in the second sentence ya, ketika kalimat kedua ya the reporternya bilang ya conveys her message but in his own words. Ya, dia mengulangi message tadi tapi dengan kata-katanya sendiri ya, without any change in the meaning, tanpa adanya perubahan pada arti. Okay? And kita lihat lagi ya, thus both direct and indirect speech are two different ways of reporting a statement of a person. Jadi direct and indirect speech itu adalah dua cara yang berbeda ketika kita ingin melaporkan suatu pernyataan seseorang. Okay, in the simple words, we can say that quoting a person using your own words is called an indirect speech. So, there are some rules, ya, ada beberapa peraturan dalam merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dalam konteks bahasa Inggris. Yang pertama ada perubahan pronoun. Ada yang masih ingat apa itu pronoun? Kita udah belajar ya di pertemuan sebelumnya, pronoun itu adalah kata ganti orang atau benda. Ya, misalnya she, he, it, they, dan sebagainya. And then ada juga perubahan dalam tenses, ya, atau bentuk waktu. Oke, kemudian ada perubahan pada situations, and then the first one is question or answers, and the last one we have also the changes in actions such as promises, orders, and request, advice, dan lain-lain. Jadi dalam merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung dalam bahasa Inggris itu terdapat beberapa perubahan seperti yang 5 ini. Mari kita lihat satu-satu ya, let's see one by one. First, the change of pronouns. I would like to give you an example. John said, I am coming. Ya, itu adalah kalimat langsung. Nah, kalimat tidak langsungnya menjadi John said that he was coming. So, can you analyze the differences? Ya, good. Ya, I pada direct speech berubah menjadi he pada indirect speech. So, ini adalah perubahan dari bentuk pronoun. Oke, let's see the second one. The change of tenses. Direct speech. John said, I am coming. Indirect speech. John said that he was coming. So, let's see the change. Am into was.
Di sini kita bisa melihat adanya perubahan kata bantu karena adanya perubahan tenses di sini. Ada yang masih ingat M itu kata bantu untuk tenses apa? Simple present tense. Very good. And then was untuk simple past tense. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya untuk perubahan tenses. The next ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui dalam perubahan tenses ini ya. In case ya, the reporting speech is a present tense or future tense, then no change is required to be made in the verb of reporting speech. Ya, this verb could be in any tense, for example present, past, or future. Okay, for example, direct speech-nya ya, he says I'm ill. Nah, indirect speech-nya menjadi he says that she is ill. Can you see the change? Ya, is menjadi am menjadi is. Ya, kenapa? Karena juga pronounnya dari I berubah menjadi he. Oke, let's see the second example. She says she sang a song. So, ketika kita ingin merubah menjadi kalimat tidak langsung, akan menjadi she says that she sang a song. Oke. And then, ya, in the reporting verb in past tense, ya, then reported verb will be changed as per following criterion, ya. First, present tense is changed into past tense or past indefinite tense, ya. For example, they said they take exercise every day. Oke, untuk kalimat tidak langsung, yang simple present tadi berubah menjadi past tense. So the sentence would be changed to they said that they took exercise every day. So perhatikan kata kerja di sini ya. Kalimat langsung they take, kemudian kalimat langsung they took. Jadi simple present berubah menjadi past tense. Kata kerja bentuk pertama harus dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Oke. Next. Nah, ketika kita memiliki ya kalimat dalam tense-nya adalah present continuous tense, kita harus merubah untuk indirect speech-nya menjadi past continuous tense. Oke, let's see the example ya. They said ya, they are talking exercise every day. Ya. Ayo ingat lagi ciri-ciri present continuous tense, ada to be ditambah verb ing. Ya, to be-nya are, verb ing-nya adalah take plus ing. Jadi they are talking exercise every day. Nah, untuk indirect speech-nya, Anda harus merubah yang present continuous tadi menjadi past continuous. Ciri-cirinya apa? Lihat, ya. Di sini they are taking exercise every day. Nah, untuk indirect speech-nya, present menjadi past, so are berubah menjadi were. Kenapa? Were adalah kata bantu untuk past tense. Kemudian tetap verb-nya ditambah ing. They were taking exercise every day. Next, we also have perfect. For example ya, kalimat kita dalam bentuk perfect tense. Nah, perfect tense ini ketika kita ingin melaporkan statement dalam perfect tense, dia akan berubah menjadi past perfect tense. Ciri-cirinya apa, masih ingat? Ya, perfect tense menggunakan have atau has, sedangkan simple perfect tense menggunakan have atau has, sedangkan past perfect tense menggunakan had kata bantunya. Ya, ingat ya, have plus verb ketiga. Ya kan? Untuk simple perfect tense, ketika kita ingin melaporkan dalam bentuk indirect speech, ya, kata bantunya berubah menjadi had and then the verb is consistent in the verb tree. Paham ya untuk simple perfect tense berubah menjadi past perfect. Oke, the last one ya, here we have a present perfect continuous tense. Jadi ketika kalimat Anda dalam bentuk present perfect continuous tense, ya, ingin merubah dia menjadi indirect speech, maka si present perfect continuous tense tadi juga harus berubah menjadi past perfect continuous tense. Let's see the example. Okay, direct speech. They said, ya, they have been taking exercise since this morning. Okay, ya, di sini ya, present perfect continuous tense ditandai dengan kata bantu have been taking.
Oke, ketika Anda ingin melaporkan dalam bentuk indirect speech, so it would be changed into had been taking. Ya, don't forget and please remember have, had di sini have. Jadi perfect berubah menjadi past perfect, continuousnya tetap. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah tenses Anda itu harus turun satu. Ya, artinya turun satu, misalnya Anda punya present tense berubah menjadi past turun satu. Kemudian past berubah menjadi past perfect dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan past tense? Ya, past berubah menjadi past perfect. For example, ya direct speech, they took exercise. Ya, indirect speech-nya changed into they had taken exercise. Jadi ada ciri-ciri di situ past perfect tense. Apa dia? Adalah had plus verb ketiga. Oke. And gimana kalau kita punya past continuous, Bu? Ya kan? Nah, past continuous tense is changed into past perfect continuous tense. For example, ya, direct speech. They said they were taking exercise. Nah, indirect speech-nya menjadi they said that they had been taking exercise. So, ini kuncinya ya. They were taking for direct speech, and indirect speech they were taking berubah menjadi they had been taking exercise. Okay. Nah, remember, no changes are required to be made into past perfect and past perfect continuous tense. Jadi tidak ada perubahan yang harus dilakukan pada past perfect dan past perfect continuous tense. Ya, contohnya direct speech. They said they had taken exercise. Nah, indirect speech-nya menjadi they said that they had taken exercise. Sama ya, had taken and had taken. Jadi untuk past perfect dia tetap menjadi past perfect. So how about in the future tense? Ya, bagaimana Bu kalau tenses untuk masa yang akan datang atau future tense ya? While ya, no changes are made except shall and will, ya, itu akan berubah menjadi would. Jadi tidak ada perubahan untuk future tense kecuali kata bantu yang kita gunakan dalam menulis kalimat dalam bentuk tense future. Oke, misal ya, di direct speech ya, they will take exercise. Nah, indirect speech-nya menjadi they would take exercise. So, just will change into would. Oke, paham ya? Oke, next. Nah, yang pertama tadi ada pronoun ya kan? Yang kedua masih ingat tenses, dan yang ketiga the rule is the changes of situation. Ya, perubahan dalam situasi, misalnya saat kita menggunakan kata ganti atau saat kita menggunakan adverb gitu ya. Misal ya, direct speech, John said, I did this exercise last night. Oke, so indirect speech-nya menjadi John said that he had done that exercise the previous night. Nah, di sini Anda harus perhatikan, you have to analyze ya, the differences of direct speech and indirect speech. Can you analyze di mana aja perubahannya? Ayo, udah saya kasih warna yang berbeda ya. Ayo, coba dianalisis. Oke, yang pertama adalah this menjadi that, good. Oke, yang kedua ada last night berubah menjadi the previous night. Nah, itu perbedaannya ya. This menjadi that and last night menjadi the previous night. Oke. Nah, here are the changes of situation that you should know ya. Ada beberapa perubahan situasi yang harus Anda pahami yang biasa digunakan. Nah, this change into that, here change into there, now menjadi then, okay. Today menjadi that day, yesterday menjadi the day before or the previous day, tomorrow menjadi the next day, last week menjadi last week menjadi the week before or the previous week, ya. Next month menjadi the following months, and ago menjadi before. Jadi ingat-ingat ya, jadi ketika Anda merubah kalimat dalam bahasa Inggris yang direct menjadi indirect, perhatikan peraturan ini. Oke. Nah,
Yang keempat ada perubahan dalam misalnya kita memiliki kalimat tanya dan jawaban ya. For example ya, direct speech-nya, John asked her, "Are you coming?" Nah, ini kan ini kan yes no question ya. Nah, indirect speech-nya menjadi, perhatikan contoh pertama saya ya. John asked if or whether she was coming. Perhatikan contoh kedua. John asked, "Where is Mary?" Oke. And indirect speech berubah menjadi John asked where Mary was. Nah, perhatikan, ada yang bisa menganalisis apa perbedaannya? Oke, ya. Pertama, kita lihat ya, yang kalimat pertama, John asked her. John menanyakan kepada dia perempuan, ya. Are you coming? Apakah kamu akan datang? Apakah kamu ke sini? Ya. Are you coming? Nah, di indirect speech dia berubah menjadi John menanyakan apakah dia datang, gitu ya. Nah, are you coming berubah menjadi whether or if she was coming. Jadi ada kata bantu yang digunakan di sini adalah if or whether. Yang kedua, John asked where is Mary berubah menjadi John asked where Mary was. Jadi where digunakan untuk sebagai kata hubung dalam question word yang menanyakan tempat ya, di mana Mary ya. Jadi to be-nya menjadi di belakang. Oke, is berubah menjadi was. Oke. Nah, yang kelima ya, perubahan yang kelima itu ada pada action ya, seperti promises, orders, offering, reports, or advice dan sebagainya. Contoh direct speech-nya, John ordered Bill clean my boots. John memerintahkan kepada Bill, tolong bersihkan boot saya, gitu ya. Nah, indirect speech-nya dia berubah menjadi John ordered Bill to clean his boot. Ada perubahan apa di sini? Ada yang tahu? Oke, very good ya. To clean. Ya. John mengatakan kepada Bill dalam tanda kutip, clean my boot. Tidak ada to di sini ya, karena sudah di quotes, dikutip. Nah, pada indirect speech-nya kita harus menambahkan to ya sebelum verb-nya, karena ini adalah reported speech or indirect speech ya. Polanya adalah objek plus to infinitive. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, good. Nah, saya contohkan lagi untuk WH question atau pertanyaan yang menggunakan kata tanya WH ya. Contoh direct speech, my friend asked how are you? Nah, indirect speech-nya menjadi, ayo jadi apa? My friend asked how I was, ya kan? Nah, transformation process di sini ya, put the subject before the verb. Oke, letakkan subjek sebelum verb ya. Change the pronoun, misalnya you menjadi I. Kemudian join the clause using the how, who, whom, where, when, and why. Oke, itu beberapa transformation process yang terjadi. Nah, contoh yang lain apa? Saya contohkan. Oke. My friend said, where are you going? So, indirect speech-nya, my friend asked where I was going. Second one, my friend said, whom did you call? Oke, jadi indirect speech-nya menjadi, my friend asked whom I had called. The third one, my friend said whom I was calling. Ya, teman saya mengatakan siapa yang saya telepon, sedang telepon. Ya, indirect speech-nya menjadi my friend asked whom I had been calling. Ingat tadi ya perubahan tenses past continuous menjadi past perfect continuous. Jadi dia menjadi was calling menjadi had been calling. Oke, let's see the fourth one. My friend said, where have you been? Nah, indirect speech-nya menjadi my friend asked where I had been. Oke.